एवरी सोमाराक येवन बसपाचें आनी बेगीन जाता तितले सॉर्ट आवट तुमचे पयशे आमचे पावती करूंक जितले एकठांय जाता तितले आमी पावती करूंक पूण हे तरी एक बरी गोश्ट आमचे MLA ची जाली पूण जेन्ना बाणावले हॉलांत जी गोश्ट जाली आमकां गेट आवट म्हणल्यार ते एरोगेंट आमचो गांवचो MLA जावन आमकां तें केलां तें आमकां एकदम वायट दिसलें आनी मागता जे तेजी आमचो CM जावं कोण आहा तेजे तुमची ते भशेन एरोगेंट आनी डेपोजीट हार्ड पयशां लागून आमी झगडटा त्या पयशां लागून आमकां गेट आवट म्हणप हें म्हाका बरें दिसूना सो आमचो जें हें आहा तें मातशें CMा बरें पावयचें की आमचे पयशे मेळपा लागून आमी हिंगा येता आमची विजनरी कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी 4 ब्रांचीस आसाय लोटले कोलवा माजोड्डा आनी रामनागरी कुर्तोरी कितले पयशे उरल्या पयशे आमचे 2018 ऑडिटा प्रमाणे 2018 ऑडिटा प्रमाणे 39 crores लायबिलिटीज दाखयता अकॉर्डिंग टू 2018 ऑडिटा प्रमाणे तेज उपरांत 18-19 ऑडिट जावपाची उरलो आहा 18-19 जालो मागीर 19-20 ऑडिट जावपा आहा सो सगळे एकठांय केल्यार आमचो अदम आसा 50 crores तरी आमकां दिवपाक जाय हो आमचो दावो लोटले न्हूये मिनिस्टरान तें आमकां म्हणलो न्हू तें आमकां बरें पटना एलेक्स सिकरान जें म्हणलोलें ही इज अ मिनिस्टर आफ्टर ऑल नो वी प्लीडेड टू हिम दॅट इफ यू कॅन help us out to get this money or talk to Mr. Shirodkar or talk to Mr. CM or bring it in the assembly that how can he resolve this problem. Maybe he can bail us out through CM this or get into the inquiry and depth of the losses, all that Gracie was, whoever that chairman is. So get her into the inquiry, sit down with her and get to the minute deep hole and recover our depositors' money. Who are the depositors? Depositors are daily earners who sell vegetables, who sell their commodities and put in that money over there through the pygmy bankers or whoever it is. And we are the sufferers, so we pleaded to him, but we never expected this answer that he gave on his way when he was asking grievance to Seraolin to Cavalesi. He toured that this, and we happened to meet him in Benauli constituency. Since Kolwa he was not there, we went there and we pleaded to him. But I was so sad, and 30 to 35 of us who were gathered over here, they all walked out when they said, get out from here and you don't know what you are speaking, this and that. Who said get out? Law minister who is now Alex Sikora said get out to you? Yeah. Okay. When he had come to Maria Hall. So everybody then walked out, not speaking to That him. also he had come for grievances. पंचायत चलो Hoy. Yeah. आणि एक मिनिट. आणि आमचो बाणावलेचो MLA कॅप्टन वेन्झी वेगस फ्रॉम डे 1 तेणें आमकां सदांच सपोर्ट केला आनी आयज देखून तो आयज येयलोलो आमगे कॉपरेटीव मिनिस्टरा आमकां सपोर्ट दिवपाक आनी तेणें बरो सांगिल्लें तेका की आमकां इन केस बेल आवट करूं मेळटा जाल्यार कोणूय बँक मर्ज करून हें करूं दीत जाल्यार आमगे आनी आमकां कॉपरेटीव मिनिस्टरान जायतो सपोर्ट आयज बरो उलयला आनी जाता तितू बेगीन आमकां आमगेले मेळपाची आमकां आशा दाखयल्या. थँक्यू सर कॅप्टन. आतां कितलेशे असेंब्ली सेशन जाली आमकां 2 वर्स जालीं आतां असेंब्लीन आनी हेज्या पयलीं जायत आमदारांनी विजनरीजा हो इश्यू घेतलो आहा बट हेजी सोल्युशन फायंड आवट करपाक इट इज प्युअर इकॉनॉमिक्स. जरी तरी एक बँक फॉर्जरी जावन कोणी चोत्ता जाल्यार तो एक पार्ट जे कोण ते म्हणटा बँक मॅनेजरान जे कोण फ्रॉड केला FIR घालून तेजे इन्वेस्टिगेशन करून ते कोच्यान काडपाक. दुसरी गजाल म्हणटा ती एज अ गव्हर्मेंट वी नीड टू फायंड अ सोल्युशन बाय बेलिंग देम आवट. सो बेलिंग देम आवट करपाचें ऑप्शन जे आमी असेंब्लींतून हांव उलयल्लो आनी सांगलेलें आतां बेल आवट करतलो कितको करतलो. एक बँकाको पयशे नाय एसेट नाय ऑन पेपर जाल्यार ताका बेल आवट करपा जाय. हांव चीफ मिनिस्टरू गोंयचो हांव चीफ मिनिस्टर जाल्यार आय वूड हॅव क्रिएटेड सम कायंड ऑफ अ बॉन्ड्स अँड गिवन एन एश्योरन्स टू एनी अदर बँक अँड आय वूड हॅव पुट अप एन अपील. हांवें आज ऑनरेबल मिनिस्टर WID आनी सुभाष बाबा सांगलें की यू ऑल कम आवट. आतां इलेक्शन जावपाक 3-4 दीस उरले कोड येवपाक ताजे पयलीं एक अपील घाला न्हू. यू पुट आवट एन अपील फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड
रिक्वेस्टिंग बँकर्स टू कम इन ऑर्डर टू बेल आउट द विजनरीज. तुम्ही हे करा मरे, हे केलें जाल्यार तुमगे इंट्रस्ट कट्टली न्हू, दॅट यू आर रेडी टू हेल्प देम आउट. You have to come out with an appeal, put up an advertisement that there is a bank, please put up your interest. So letter of interest सगळे बँकांक घायन दिया आणि एक चर्चा चालू जायन दिया, how do you want to bail out, let the bank show. So this is I think the process, it is all about how you handle economics and how you handle state finances. So हुंय जाल्यार हुंय करपा जाता, इंट्रस्ट आसपा जाय. आनी म्हाका सदां we have been pursuing this matter and we will pursue. I think honorable WIT minister has given a very good positive feedback दिवन जावपा जाय न्ही, हें आज कालच पडचें न्ही, सोल्युशन मेळपा जाय. हेंगे लोकांगेले पयशे लोकांक पावपा जाय. आतां दोन गोश्टी आहा, 2024 पयलीं तुमी कितली पावयतले आनी 2027 पयलीं कितली पावयतले, कितले आतां. गव्हर्नमेंटाच्या फंक्शनाक तेंका एक मिनिस्टरान गेट आउट म्हटलं पंचायतचे लॉबी तेजेर तुमी हांवें चोयलां, आय हॅव सीन इट, इट वॉज देर इन युअर मिडिया, विच इज इट इज नॉट नायस नो. आय मीन मिनिस्टर म्हणजे कितें, इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, सिनियर मनीस. आमी वयता न्ही ताजे बरें, आमी कित्याक वयता, पर्सनल काम घेवन वचना. वी ऑल्सो गो, यू हॅव टू ट्रीट अस वेल, टू स्पीक टू अस वेल. जाता ती कामां जाता, जायना ती जायना. फायनली पॉलिटिक्स इज सेपरेट एंड वर्क इज डिफरंट. वी आर हियर फॉर टू गेट पिपल्स थिंग्स ऑर्गनायज. सगळ्यांकू उदक जाय, सगळ्यांकू रस्ते जाय, सगळ्यांकू लायटी जाय. लोकां जे त्रास जाल्ले ते मिनिस्टरान सॉल्व करपा जाय. यू टू एड्रेस देम करेक्ट. थिंग्स मे नॉट बी पॉझिटीव, तुमकां जायना जायत करपाक, इतली वर्सां जालां न्ही. सरकार पळयलें, पेट्रोली पयशे दिवपा जायना, तुमगे पगार मिडिया कितें कांय करपा जायना, जायना. यू हॅव टू लिव विथ इट आनी यू हॅव टू लूक फॉर अ चेंज. थँक्यू. अरे 15 काय